নমস্কার, শ্রাবণী মিত্র ঘোষ, মোহিনী বুটিকের আজকে বোনানজা ডে এপিসোড এনেছি আপনাদের জন্য। অনেক দিন ধরে অনেকে জিজ্ঞেস করছেন যে কেন আমাদের বোনানজা শাড়িগুলো মানে বাজেট ফ্রেন্ডলি শাড়িগুলো দেখানো হচ্ছে না। আজকের এপিসোডে একদম দারুণ বোনানজা এপিসোড, বাজেট ফ্রেন্ডলি শাড়ি দেখাবো আপনাদের। স্টার্ট করছি আমার পরা শাড়িটা দিয়ে। একদম একটা সুন্দর হ্যান্ডলুম শাড়ির মধ্যে পুরো এমব্রয়ডারি করা, সূক্ষ্মভাবে এমব্রয়ডারি, जरी दिए एम्ब्रॉयडरी। ये देखिए इसका बॉर्डर एंड द एम्ब्रॉयडरी इट हैज, इट्स अ हैंडलूम साड़ी and the price of this one is only 650 650 টাকা এই সুন্দর শাড়িটার দাম। यस, বুঝতেই পারছেন আজকে বোনানজা এপিসোড, প্রাইস গুলো সব বোনানজা হবে। দেখে নিন ভীষণ সুন্দর শাড়িটা 650 টাকা দাম। আচ্ছা, এগুলো জানেন কিছু কালার্স থাকে, আমরা দেখিয়ে দিই। তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করা হয় একটা শাড়ি না বুক করে অ্যাটলিস্ট দুটো তিনটে করে বুক করুন, তাহলে ডেলিভারি চার্জেসটা আপনাদের সুবিধা হবে। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পিস, 650 इज द प्राइस। ये देखिए 650 इज द प्राइस। हम सभी को बता देते हैं कि बोनांजा एपिसोड से सिर्फ एक साड़ी मत बुक कीजिए बिकॉज दिस इज ओनली 650। अगर आप चाहते हैं किसी और एपिसोड के साथ ये कंबाइन करके बुक कर सकते हैं और व्हाट्सएप अस, वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। दिस इज अ ब्यूटीफुल कलर, अ सी ग्रीन इन कलर। ये देखिए 650 इज द प्राइस, 650 টাকা এটা দাম। 650 इज द प्राइस। ऑलराइट, इट्स अ सिमिलर पैटर्न, पूरा एम्ब्रॉयडरी में है। नेक्स्ट লাভলি কালার, আ বেবি পিঙ্ক কালার। এবার যারা আগের মতো আমাদের থেকে নিয়ে মানে এখনো যারা করছেন আর কি বিজনেস করেন, তারা কিন্তু ডেফিনেটলি আমাদের কন্টাক্ট করে নেবেন। 650 ইজ দ্য প্রাইস। 650 বোনানজা ডে এপিসোডস গুলো সেজন্যই করা হয়, আপনারা জানেন মাঝখানে অনেকদিন করা হয়নি। 650 ইজ দ্য প্রাইস। 650 is the price. This is a pink in color with embroidery and this border. 650 is the price. স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে বুকিং করতে থাকুন। যতগুলো কালারস আছে এটার মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এটা একটা হালকা ভেরি লাইট গ্রেইশ ব্লু, ইটস আ ভেরি পেল কালার, ভীষণ হালকা একটা কালার আছে এর মধ্যে। তার মধ্যে এই জরির আর এমব্রয়ডারিটা ভীষণ ভালো ফুটে উঠেছে। 650 is the price. Similar is the price. 650 is the price. স্ক্রিনশট নিয়ে বুকিং করতে থাকুন। 650 is the price. Last color, peach. Peach color. এই সেগমেন্টের লাস্ট কালার পিচ। দেখে নিন। 650 is the price. বোনানজা ডে এপিসোড মানে শাড়িগুলোর প্রত্যেকটা দেখাবো বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রাইসে, আপনারা জানেন। এটার পুরো সবকটা কালার শেডস দেখিয়ে দিলাম। 650 is the price. देखिए इसका पल्लू and the body or throughout the body this has this embroidery, এরকম ভাবে পুরো বর্ডারে যাচ্ছে। 650 is the price. अच्छा, अब नेक्स्ट শাড়ি দেখাচ্ছি। এটা ये ब्लाउज पीस है, सामने में इसका ये ब्लाउज पीस है, ये लिलन में है, प्रिंटेड लिलन में है, बहुत ही हल्का मटेरियल है। इट्स अ लिलन कॉटन में है, बहुत ही हल्का इसका मटेरियल है। 750 इज द प्राइस। 750 ओ उल्टो, चौड़ा बॉर्डर नीचे आएगा। ठीक है, देखिए चौड़ा बॉर्डर इसका नीचे आएगा। ये पल्लू का तो ठीक है, चौड़ा बॉर्डर इसका नीचे आएगा और ऊपर का ये बॉर्डर। 750 इज द प्राइस। 750 টাকা এটার দাম। হ্যাঁ, পুরো শাড়িটা এরকম আছে। 750 is the price. This is the blouse piece. 750 is the price. প্রথমে যাচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, তারপরে পল্লু। 750 ये लिनन कॉटन में, प्रिंटेड लिनन कॉटन में है। नेक्स्ट देखिए इट्स अ प्रिंटेड ब्लाउज पीस, প্রথমটা যাচ্ছে রানিং এ। देन द ब्यूटीफुल साड़ी। 750 is the price. ये देखिए 750 টাকা এটার দাম। খুব সুন্দর শাড়ি, একদম লিনেন কটনের মধ্যে। 750 is the price.
স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে বুকিং করতে থাকুন। আর রিকোয়েস্ট করব একটার বেশি বুকিং করবেন, নাহলে ডেলিভারি চার্জ আপনাদের লাগবে বেশি। प्योर कॉटन मलमल, प्रिंटेड प्योर कॉटन मलमल में है। लवली एकदम सजारक टाइप ऑफ प्रिंट, प्योर कॉटन मलमल में। ये देख लीजिए इसका प्रिंट बहुत ही ब्राइट एंड गॉर्जियस है। इसका प्रिंट 950 इज द प्राइस। 950 इज द प्राइस। प्योर कॉटन मलमल में है ये। नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए, प्योर कॉटन मलमल में है। 950 इज द प्राइस। भीषण स्टाइलिश सजारक प्रिंटेर मध्य आछे प्योर कॉटन मलमल। ना आगे ওই দুটো দেখিয়ে দাও। हाँ, प्योर कॉटन मलमल तो देखिए नहीं। ये सजारक प्रिंट में है, प्योर कॉटन मलमल में। प्योर कॉटन में है, बहुत ही सॉफ्ट इसका मटेरियल, आपको पता ही है मलमल। इट्स वेरी नाइस टू वेयर इन ऑल वेदर्स। This is also on pure cotton मलमल। देख लीजिए 950 is the price। যারা পিওর কটনের শাড়ি পরতে চান তাদের জন্য একটা দারুণ শাড়ি। 950 is the price। 950 is the price। একদম পিওর কটনের মধ্যে আছে শাড়িগুলো, পরে ভীষণ আরাম। 950 is the price। प्योर कॉटन मलमल में है ये। और एक कलर है इसमें, लवली कलर, प्योर कॉटन मलमल में। देख लीजिए एकदम प्रिंट करा आछे, ब्लॉक प्रिंट करा आछे। प्रत्येकटा कलर बेश सुंदर, कलर गुलो ब्राइट एंड गॉर्जियस कलर्स। प्योर कॉटन मलमले आछे शाড়িটা দেখুন। 950 इज द प्राइस। আবার চলে গেলাম আমরা লিনেনের মধ্যে। देखिए ये लिलिन में है। इसका पल्लू में पूरा जरी का वीव है एंड दिस ब्लॉक भीषण स्टाइलिश একটা দারুণ লুকিং শাড়ি। ये लिलिन में है विद दिस जरी वोवन बॉर्डर। कत 950। 950 इज द प्राइस। इसका प्रिंट देखिए, इट्स अ लवली प्रिंट। 950 इज द प्राइस। बहुत ही प्यारा इसका प्रिंट है। 950 इज द प्राइस। दिस इज द ब्लाउज पीस इट हैज। 950 इज द प्राइस। 950 ते दारुण শাড়িটা পাচ্ছে। नेक्स्ट वाला कलर, ये भी बहुत ही अच्छा इसका कलर है। 950 इज द प्राइस। प्योर मतलब लिलिन में है, जरी लिलिन में है ये विद दिस ब्लॉक प्रिंट। जरी लिलिन में है, देख लीजिए इट्स ऑन अ जरी लिलिन, वेरी स्टाइलिश। हल्का मटेरियल है, इजी टू ड्रेप साड़ी, होल डे वेयर साड़ी। 950 इज द प्राइस। एकदम डिजिटली प्रिंट करा আছে, কিন্তু প্রিন্টস গুলো ডিজিটাল প্রিন্ট এটার। and this is the blouse piece it has। 950 is the price। बस আজকে লাস্ট শাড়ি দেখাচ্ছি এটাই। এটাও কিন্তু লিনেনের মধ্যে, जरी बॉर्डर लिनन, इसमें जरी का पल्लू है, जरी बॉर्डर लिनन, डिजिटली प्रिंटेड। 950 is the price। उल्टो ओके, इसका प्रिंट समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए इसका प्रिंट देखिए, ब्यूटीफुल प्रिंट, डिजिटल प्रिंट में है। बहुत ही बेहतरीन इसका प्रिंट है। द कलर्स, द टेक्सचर, इजी टू ड्रेप ऑल डे वेयर साड़ी। 950 is the price। देखिए नहीं, 950 is the price। This is the blouse piece it has। 950 is the price। This was the last saree for the episode। অনেক দিন পর একটা বোনান্সা এপিসোড করলাম। আশা করি আপনাদের পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হলে বুকিং করতে থাকুন। নমস্কার।